Lijep pozdrav svima, dobrodošli na Kekat YouTube kanal. Moje ime je Karolina i u današnjem videu vam donosim moj omiljeni recept za cheesecake sa malinama i plazmom. Da, dobro ste čuli. Kombinacija plazme, kreme od sira i malina će vas sigurno oduševiti. Tako da, počinjemo odmah sa pripremom. Za podlogu od plazme su vam potrebni plazma keks, puter, šećer i mlijeko. U mlevenu plazmu dodajte šećer, dodajte otopljeni maslac i mlijeko, te fino sjedinite s mesom. Sve moje video recepte možete pronaći i u pisanom obliku na mojoj web stranici. Ovu smesu prebacite u kalup na čije dno ste stavili pek papir i blago premazali uljem kako bi vam se kolač kasnije lakše odvojio od podloge. Smesu možete dodatno izravnati i dobro utisnuti sa čašom sa ravnim dnom. Nastavljamo sa pripremom kreme. Potrebno je da 6 listova želatina potopite u hladnu vodu, te ostaviti da stoji 5 do 7 minuta. A za to vreme ćemo pripremiti kremu od sira. 10 kašika mlijeka stavite u šerpicu i na laganoj vatri zagrejte. Dodajte šećer i vanil šećer. Mlijeko zagrejte tek toliko da vam se šećer otopi, da bude vruće, ali nije potrebno da ključa. Sklonite sa vatre i dodajte odsjeđeni želatin. Zatim miješajte sa žicom dok vam se želatin u potpunosti ne otopi. U dublju posudu stavite sir, te dodajte sok od pola limuna. Možete dodati po ukusu i rendanu koricu od limuna. Promiješajte te dodajte mlijeko sa otopljenim želatinom. Sve to fino sjedinite. Sada je potrebno da umutite 250 ml slatke pavlake u čvrst šlag. Kada ste fino umutili šlag, i njega je potrebno da sjedinite sa sirom. I naša krema od sira je gotova. Sada je potrebno da je sipamo u kalup preko podloge od plazme. Fino je izravnajte i ostavite u frižider na hlađenje na nekoliko sati. Za voćni preliv su vam potrebni želatin, maline, šećer i voda. Prvo u hladnu vodu potopite 6 listova želatina i ostavite da stoji 5 do 7 minuta. U šerpu stavite pola kilograma malina, 3 kašike šećera i 100 ml vode. Kuvajte na laganoj vatri dok vam se šećer u potpunosti ne otopi, a maline ne otkrave. Kuvane maline izmiksajte uz pomoć štapnog miksera.
Moj vam je savjet da maline procedite kroz cijetku i tako odvojite koštice kako bi vam kasnije glazura od malina bila glatka. U maline dodajte želatin koji ste odcedili i miješajte dok vam se želatin u potpunosti ne otopi. Sada je potrebno da preliv od malina prelijete preko kolača, a zatim kolač ostavite u frižider na još 4 sata da se sloj sa malinama u potpunosti stegne. Nakon nekoliko sati hlađenja, naš kolač se stegao i na red je došla degustacija. Pažljivo skinite obruč od kalupa i poslužite. Sve što sada treba je da uživate u ovom predivnom, pravom letnjem slatkom osveženju. Ja sam sigurna da će vas ukus oduševiti i vas i sve vaše goste. Pogledajte samo ovaj presek. Zaista je savršeno. Ukoliko vam se ovaj video svideo, ne zaboravite da ga lajkujete i da se pretplatite na moj kanal. U komentarima mi pišite vaše utiske i pitanja. Hvala što me gledate, a mi se vidimo uskoro sa novim sjajnim receptom. A do tada, prijatno!